Alhamdulillah, alladzi umura bitarkil mahani wa fi'lit ta'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqawlihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil hadihi lis-shawab wa ala at-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumit tanad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai dengan detik ini kita semua masih ditakdirkan oleh Allah, masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, menuju Baitullah, masjid yang kita cintai ini, untuk menjalankan perintah Allah, yakni menjalankan ibadah salat Jumat dengan berjamaah. Sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita senantiasa berusaha untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah apa yang kita lakukan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah dengan predikat takwa, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan oleh Allah, maka kita akan diberikan keselamatan dan kebahagiaan hidup fid dunya hatta al-akhirah. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baru saja kita tinggalkan tahun 1443 Hijriah, dan saat ini kita masuk di tahun 1440 Hijriah, 44 Hijriah. Kita tidak tahu apakah Allah masih memberikan banyak kesempatan bagi kita untuk hidup dan beramal di tahun ini, ataukah tahun ini adalah merupakan tahun terakhir bagi kita. Bisa jadi tahun ini adalah merupakan akhir dari perjumpaan kita dengan saudara-saudara kita. Bisa jadi tahun ini adalah merupakan akhir dari canda gurau kita dengan keluarga, anak dan istri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terpenting yang harus senantiasa kita ingat bahwasannya kehidupan kita yang di dunia ini adalah sementara. Kematian adalah pasti adanya, sehingga yang harus kita
persiapkan dengan sepenuh tenaga, yang harus kita persiapkan dengan sungguh-sungguh adalah seberapa banyak bekal yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah, an umrihi fima afnahu, wa an jasadihi fima ablahu, wa an ilmihi madha amila fih, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba kelak di hari kiamat sehingga dia ditanya akan 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya, habis digunakan untuk apa? Yang kedua, jasadnya yang fana, jasadnya yang rusak ini akan digunakan untuk apa? Kemudian yang ketiga, ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmu yang telah dia peroleh. Dan yang terakhir, hartanya, dari mana ia mencari dan kemana ia membelanjakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis tersebut memberikan pemahaman bagi kita bahwa esok di hari hisab seseorang tidak akan bisa bergerak dari tempat tinggalnya sampai dengan ditanya akan 4 perkara. Yang pertama adalah tentang usianya, tentang umur kita semua, mulai dari akil balik sampai dengan wafatnya diri kita, sampai dengan dicabutnya nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah, banyakkah amal ibadah yang kita lakukan, atau malah sebaliknya kemaksiatan-kemaksiatan yang penuh, yang banyak kita lakukan? Na'udzubillah summa na'udzubillah. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika apa yang kita lakukan selama di dunia ini adalah kebaikan, amal soleh, ibadah, fa khairun fa jazaa'uhu khairun, maka kelak yang akan kita dapatkan adalah kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in syarrun fasyarrun, akan tetapi yang jika kita lakukan selama hidup di dunia ini adalah kejelekan dan kejelekan, kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan dosa, fajazaa'uhu syarrun, maka balasan yang akan diterima adalah kejelekan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni siksa api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekecil apapun yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan pun tidak pernah lepas dari malaikat mungkar nakir. Malaikat raqib dan atid akan selalu mencatat setiap perbuatan yang kita lakukan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, baik itu kebaikan maupun kejelekan, tidak akan pernah luput dari catatan malaikat raqib dan atid. Maka dari itu perlu senantiasa kita ingat bahwa
apa yang kita lakukan semasa hidup di dunia ini pasti akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil kiamah adalah jasad kita yang fana, badan kita yang rusak ini kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota tubuh kita akan ditanya oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak ketika kita berkumpul di padang mahsyar pada yaumil hisab, anggota tubuh kita satu persatu akan memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana saat itu mulut ditutup, tidak bisa mengucapkan apapun perkataan. Tangan akan mengadukan kepada Allah, selama hidup di dunia dulu dipakai untuk apa? Telinga, mata, kaki, semua pada berbicara melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia kelak. Yang ketiga, tentang ilmu. Nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu kita. Sudahkah selama kita hidup di dunia ini mencari ilmu sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada kita semua, agar supaya kita wajib untuk mencari ilmu sebagai dasar bagi kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tanpa didasari dengan ilmu faqad lagha, maka ibadah tersebut sia-sia belaka. Yang kedua yang ditanyakan oleh Allah tentang ilmu adalah ketika kita sudah mempunyai ilmu, ketika kita sudah mengerti, apakah benar-benar sudah menjalankan ilmu yang kita ketahui tersebut? Apakah bisa benar-benar kita sudah menjalankan tentang apa yang telah kita fahami tersebut? Maka dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun liman la ya'lam wa wailun liman alima la ya'lam. Celakalah bagi kalian orang yang tidak mempunyai ilmu, tapi pun celaka bagi kalian orang yang mempunyai ilmu tapi tidak bisa mengamalkannya. Pertanyaan yang terakhir yang akan ditanyakan pada setiap hamba ketika nanti di padang mahsyar adalah tentang hartanya. Yang akan ditanya adalah dari mana engkau dapatkan harta tersebut dan kemana engkau belanjakan harta tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaitannya dengan masalah harta, berapapun harta yang kita punya, senantiasa kita harus mengingat bahwa ada halal, ada haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal jelas dan haram pun jelas. Wa bainahuma mushtabihat. Di antara halal dan haram adalah perkara yang syubhat. Maka dari itu carilah rezeki berapapun besarnya, meskipun sedikit, pastikan rezeki yang kita dapat adalah dengan cara yang benar. Apapun yang masuk dalam mulut kita, yang masuk dalam perut kita, pastikan itu adalah hal-hal atau makanan-makanan yang halal, halal lidzatih wa halam fi. Di dalam cara mencarinya, kita pastikan bahwa makanan yang kita makan itu halal, dan makanan yang kita makan pun harus tergolong dari makanan-makanan yang dihalalkan oleh syariat. Karena bagaimanapun juga harta yang kita miliki, harta yang kita makan, nanti kelak akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Umar bin Khattab pernah mengucapkan kata-kata yang sangat terkenal, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita, hitung-hitunglah, koreksilah diri kita
sebelum kelak akan dikoreksi atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun di dalam Al-Qur'an menyuruh kita untuk mensegerakan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin dengan seyakin-yakinnya dalam setiap detik, dalam setiap menit, dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap langkah kaki kita, entah itu secara zahir maupun secara batin, banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Maka senantiasa, sebanyak mungkin, sesering mungkin kita senantiasa beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, sehingga diharapkan dengan kita memperbanyak istighfar, dosa-dosa yang setiap menit kita lakukan, yang setiap saat kita lakukan, sesegera mungkin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika di saat Allah mencabut nyawa kita, keadaan kita dalam mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Dan hendaklah tiap-tiap diri kalian melihat dan memperhatikan apa yang telah disediakan dalam amal-amal kita untuk hari esok kita, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan oleh Allah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuan akan segala apa yang kamu kerjakan semasa hidup di dunia. Bahwa masalah duniawi itu adalah masalah yang rendah, pasti lenyap, pasti rusak, pasti akan kita tinggalkan. Maka jadikanlah duniawi, harta yang kita miliki, segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini menjadi jembatan kita, menjadi perantara kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittikhadi wal i'tisami bihablillahil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة محيص الدجال ونعوذ بك من فتنة محيا وممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Dimohon seluruh jamaah untuk meluruskan dan merapatkan barisan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shalli fadhal jum'ah rakatain mustaqim ibadan lillah. Allahu akbar. Biro alhamdulillah katsiran subhanallah. Sunna wajh wa yasma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
Allahu akbar. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر سبحان ربي العظيم الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبني وارفعني وارزقني الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني الله أكبر. سبحان الله أكبر. التحية السلام عليكم. أشهد أن اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. رضا الله تعالى بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته الكرام وإلى جميع إخوانهم الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابعين بإحسان يوم الدين ثم إلى جميع أولياء إلى خصوصا سلطان أولياء شيخ عبد القادر جل قدس الله سره ثم إلى حضرة جميع أولياء التسعة ثم إلى حضرة جميع علماء المسلمين ووصولهم وفرهم وذرياتهم ثم إلى جميع الكبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض مغربها بريها بحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا جميع أستاذنا ثم إلى أولادنا وأهلنا وأصحابنا جيراننا جماعتنا في كل خير وعافية استقامة في الطاعة سعيد وسلام في الدنيا حتى الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم يا الله بحرمة يوم الجمعة اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كرباتنا وقضي جميع حاجاتنا وحسن جميع مقاصدنا ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا وأمور الآخرة. يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسر بجاه بصير إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والعافية والغنى. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الله عليه